And service is at 10, that'll remind them. And what? 10 and 1. Ok, perfecto. Le damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros. And we want to welcome all of those who are being connected through social media. Y oramos al Señor And we pray unto the Lord para que nosotros hoy, por medio de la palabra, so that through the Word of God, podamos entender lo importante que es ser guiado por Dios. today we may understand the importance of being guided by God. Porque es imposible tener éxito sin la dirección de Dios. Because having success without God's guidance is impossible. También le pido al Señor que nos ayude a entender el proceso, We also ask of the Lord to help us understand the process. porque como el lápiz tiene que sacársele punta para poderlo usar, Because just as a pencil must be sharpened to be able to be used. así Dios va a usar situaciones en nuestra vida que nos sacan esa punta para poderla usar. Likewise, God will use situations in our lives that will help us get sharpened like the pencil. Le pido a Dios que usted se una a mí en este día So we ask of God that you may become one with us this day para que tomemos la decisión so that we may make the decision de marcar positivamente a las personas que nos rodean. of positively marking the people surrounding us. Esto es nuestra oración en esta mañana, This morning, this is our prayer. en el nombre de Jesús. In the mighty name of Christ Jesus. El Señor usaba historias de la vida diaria So the Lord used stories of daily lives, para enseñar principios. and these were to teach principles. Y hoy yo voy a hacer algo parecido, And today I'm going to do something alike, porque de esta manera nosotros entendemos mejor y memorizamos. because in this manner we're able to understand a little better and memorize it well. Por eso el mensaje yo le he titulado 5 consejos de un fabricante de lápices. This is why I titled the sermon 5 Tips from a Pencil Maker. Y esto es un hombre que está en su fábrica de lápices en la línea de producción There's a man who works at this pencil fabric at the production line, y tomó un lápiz y le dijo al lápiz: te voy a dar 5 consejos. and he takes a pencil and he tells the pencil, I'm going to give you 5 tips. Y este es el primer consejo que él le dijo al lápiz. And this is the first advice, first counsel that he gave the pencil. Siempre serás bendecido You shall always be blessed si permites ser guiado por la mano de alguien. if you allow someone's hand to guide you. Nosotros no podemos tener éxito si la mano de Dios no nos guía. We cannot have success if the hand of God does not guide us. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Entonces piense usted que nosotros somos como este lápiz, So breathe in for a moment that we are like the pencil. que por sí solo no puede hacer nada. A pencil by itself can do nothing. Pero cuando Dios toma nuestra vida, And yet when God takes our lives, puede usarnos. he can use us. Pero ahí dice humillaos. And yet the word says humble. Y esa palabra humillaos significa depender de Dios, Humble yourselves. It means to depend upon God, confiar en Dios, to trust upon God, creer que Él va a tomar la dirección correcta. to believe that God will take the right direction. En uno de los salmos So breathe in one of the Psalms. dice: sus caminos notificó a Moisés. He says that he told Moses his ways. Eso está en el Salmo 103, Psalms 103, verso 7. verse 7. O sea que Dios le notificaba las cosas a Moisés. God would notify things unto Moses. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él empieza a notificarnos las cosas. Whenever we trust upon God, then God begins to notify us, to tell us these things. Comienza a guiarnos. He begins to guide us.
Pero hay momentos donde Dios nos manda a hacer cosas que no nos gustan. And yet, there are these moments in which God sends us to do things that we dislike. Pero mi experiencia es mejor hacer aquello que Dios nos dice a hacer lo que a nosotros nos And gusta. my experience has been better to do the things that God has told us to do than just the things that we want. A veces equivocadamente creemos que Dios nos va a mandar a hacer todo lo que a nosotros nos agrada. At times, we wrongfully think and believe that God will send us on the missions that will please us. Pero muchas veces Dios opera y nos va a usar en cosas que nosotros no queremos. And yet, many times, God will work and use us in things that we really don't want to, or rather not. Y aún cosas que pensamos que no podemos. And even would send us to do things that we think that we cannot do. De manera que dejemos que Dios nos guíe. Hence, let's allow God to guide us. En el Salmo 77:20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Psalm 77:20, thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. De manera que nosotros, Dios coloca personas en nuestra vida So, brethren, God places people in our lives, que nos van a ayudar, people who will help que us, nos van a enseñar, who will teach us, que nos van a aconsejar. who will counsel us. El ser humano desde que nace, From birth, human being, Dios le pone padres, papá y mamá, human beings have parents placed by God, para que le guíen, le enseñen. so that these parents may guide them, may teach them, Vienen los profesores. and then teachers come into play after that. Después, cuando estamos en una iglesia, pone pastores y líderes. That whenever you go into a church, there are pastors and leaders at the church as well. O personas que tienen la sabiduría de Dios, que nos dan el consejo que viene de Dios. Or yet people who have the wisdom of God, who give us the counsel, the advice that comes from God. Pero a veces nos cuesta reconocer que otra persona tiene razón. And yet for us, at times, it's hard to acknowledge that other people might be right. A veces pensamos que nosotros lo sabemos todo o no necesitamos de nada o de nadie. At times, we think or believe that we're all knowing or that we need of no one or nothing. Recuerde esto, debemos de aprender o dejarnos guiar. Remember this, brethren. We should learn to allow ourselves to be guided, Primero por Dios first off by God y su palabra. and His holy word. Y toda aquella persona que venga a tu vida y te enseñe de acuerdo a la palabra es un buen consejo. And all those people who come in and teach you according to the word of God, then that is good counsel. El segundo consejo So the second tip es que tendremos que ser sometidos we must be submitted a la dolorosa experiencia de ser afilados. to the painful experience of being sharpened. O sea, el lápiz hay que sacarle punta. So the pencil must be sharpened, right? It needs the tip to come out. Usted puede obtener un lápiz nuevo y normalmente vienen sin punta. So you may buy a new pencil. When you buy a new pencil, normally they come without the tip. Pero ese lápiz no va a funcionar hasta que te saque punta. And yet you cannot use that pencil until you sharpen it. Y este consejo me recuerda mucho a mi papá, So this counsel reminds me much of my father, porque él era el que me ayudaba a hacer las tareas because he was the one that would help me do the homeworks. y se sentaba conmigo He would sit with me, y antes de comenzar me decía: yo quiero ver tu lápiz. and before starting the homeworks, he would tell me, "I want to see your pencils," Entonces yo sacaba el lápiz and I would take out the pencil, y él me decía: ese lápiz no sirve, and he would tell me that pencil's está sin punta, no tip. vaya, sáquele punta al lápiz. Go ahead and sharpen the pencil. Y eso siempre lo hacía cuando íbamos a empezar. And he would always do that at the beginning of the homework, Y a mí me molestaba. and it would bother me. A mí no me importaba cómo estuviera el lápiz. I didn't care the way the pencil was. Es más, yo no quería estar ahí haciendo And la tarea. I didn't want to be there doing the homework either. Pero recuerdo que para él era importante
But I remember that it was important for Y him. tenía razón, And he was right. porque cuando el lápiz tiene buena punta, Because when the pencil is sharpened properly, tú you're escribes mejor. able to write better. La letra y los números se ven mejor. Letters and numbers are more legible. Entonces, a veces, no sé si le ha pasado a mí, me ha pasado, So I don't know if this has occurred to you. que usted le saca punta al lápiz At times you may sharpen a pencil y se rompe. and then the tip continues to break off. Y usted sigue sacando. Keep on sharpening and sharpening and sharpening. Y vuelve y se rompe. Y usted dice, pero, ¿qué es esto? And it breaks again and you're like, what is this? Es un lápiz de mala calidad. It's a bad quality pencil. Y a veces yo lo comparo con personas que Dios trata de sacarle punta, pero se rompen. And at times I compare it to people who God is trying to sharpen and yet they keep on breaking. It's like, Le dicen al Señor que los use. they tell the Lord, use me. Dios empieza a sacarle punta And God begins to sharpen that tip. y empiezan a gritar, ¿por qué, Señor? And then they begin to cry, Pero why, Lord? es que el Señor está sacando punta. The Lord is sharpening you. De manera que no nos podemos rehusar, So, you know, no nos podemos rehusar. sí, o sea, o detener el proceso. We cannot refuse or detain the process. Ahora, pues así como para el lápiz no debe ser una experiencia muy agradable que lo estén sacándole la punta. Just as for the pencil, that it must not be a pleasant experience for it to be sharpened. De la misma manera, Dios usa cosas negativas para sacarnos puntados. In like manner, God may use negative situations or things to sharpen us, Para formar el carácter, to develop our character. porque como me pasó a mí en el día de ayer y en el día de hoy, Just like it happened to me yesterday and today. que tengo una paz que sobrepasa el entendimiento. That I have this peace that overcomes understanding. Porque al usted taparse un ojo y no ver nada, Because if you cover your right eye and then you can't see nothing, es como para desesperarse. it's to become desperate. Cuando yo estaba ahí en mi en mi examen que me destapaba el ojo malo So I was there being tested and I get the bad eye covered y podía leer todo, and I was able to read y everything. cuando me tapaba el bueno no veía nada, And when I would cover up the good one, then I wasn't seeing anything at all. la persona me decía, usted tiene problemas de azúcar, The person was telling me, do you have any insulin usted problems? tiene Do diabetes, you have diabetes? porque es lo primero que pregunta. That would be the first thing that they would ask. Y yo veía que se asustaban más las personas que yo cuando yo les decía no veo And nada. I would see that when I told people, you know, listen, I can't see nothing, they would get more scared than I. Y eso es la paz de Dios. And that is God's peace, amen. Y entonces, ¿cuándo usted se da cuenta que tiene la paz de Dios? So when do you realize, when do you notice or acknowledge that you have God's peace in your Cuando life? está pasando por una circunstancia que normalmente usted se angustiaría y se desesperaría. That's when you're going through a certain circumstance that on a normal circumstance you would actually become Por anguished eso es que or anxious. le sacan punta o nos sacan punta con las situaciones que no son agradables. This is why unpleasant situations help us get sharpened. Pero ese proceso es necesario. And yet that is a necessary process. Dios le sacó filo a José God sharpened Joseph. con todo el proceso para llevarlo a ser el segundo después del faraón. With all of that process to allow him to become second to Pharaoh. El apóstol Pablo pasó por innumerables cosas, The Apostle todas Paul ellas negativas, underwent numerous amount of negative situations para convertirlo en el apóstol de los gentiles. so that he would become the apostle of the Gentiles. El mismo Pedro después negó al Señor y cometió muchos errores. Peter, after negating the Lord and making many other mistakes, Era impulsivo, impulsive, hablaba sin pensar, would speak without thinking. pero Dios operó en su vida. And yet God worked in his life. Por eso Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. And this is why James 1, 2, and 3 says, count it all joy, my brethren, when ye fall into manifold temptations, knowing that the providing of your faith worketh patience.
este verso lo leemos y lo predicamos continuamente. So these verses are read and preached continuously. A veces hasta de memoria no lo sabemos. At times we even know it by heart. Pero practicarlo es muy difícil. And yet to put into practice is very O difficult. sea, es como quien dice, hermano, mire, cuando termine el servicio vamos a hacer una fiesta porque no veo por vos. It's just like saying, breathe and listen now. When the service is over, we're going to go ahead and have a party because I can see from my left eye. Eso es prácticamente lo que Dios está diciendo, que tenga mucha alegría cuando está pasando por un problema. Practically, this is what the Lord is saying. Rejoice, be glad in whenever you go into problems. Pero ¿cómo así? ¿Acaso Dios es loco? Is God crazy? Pero dice que ese proceso usted no puede mirar el problema. And the thing is that on that process, you're not able to see the problem. Usted tiene que mirar lo que va a desarrollar ese problema. You must be seeing what the problem will develop. Que se está probando en la fe que decimos que tenemos. Because the faith that we say that we have is being tried. Porque cuando uno pregunta, ¿quién cree en Dios? Todo el mundo dice, yo creo. When anyone asks, who believes in God? Everyone goes like, I believe in God. Pero cuando se ve que sí creemos es en la circunstancia negativa. But when one can truly see that we do believe is during the negative situations. Ahí también dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Know that the proving of your faith worketh patience, says the word. ¿Cómo se llama la persona que está en el consultorio esperando que lo atiendan? So the person that is on a clinic waiting to be attended to, what do you call Paciente. them? Patient. Y yo ayer tuve que estar muy paciente And yesterday I had to be very patient, esperando a que me atendieran. waiting to be seen, to be checked up. Y de hecho yo salí de mi casa como a las 1:30 más o menos, As sí, a matter of a la fact, 1, I left my house around 1 p.m. y yo regresé casi a las 7 de la noche. I got back home around 7. ¿Qué estuve haciendo? Pacientemente. What was I doing? Patiently waiting. Ese nombre de paciente, de verdad que, mire, uno llega al hospital a emergencia, está vacío y uno está esperando. The name of patient, like you get to the ER room at the hospital, it could be fully empty and you have to wait. Y uno dice, pero aquí no hay nadie. And you're like, but this is empty, there's no one here. Y yo estaba, recuerdo una vez que yo estaba, por mi hijo estaba enfermo y estaba espere y espere. I remember this one time that one of my children, he was sick and I was at the hospital just waiting and waiting Y and yo estoy waiting. en el cuarto con mi hijo, con mi esposa, y enfrente hay un señor en la computadora. And we're in the room there with my wife and child, and there's this guy in front of us on the computer. Y yo me paraba en la puerta, And I would just stand at the miraba por door, todos lados, looking everywhere. miraba al señor en la computadora. I would look at the man at the Y él computer, tranquilo, and he was there just chilling. y nosotros esperamos. And we were waiting and waiting and waiting. Pasaba a verme y preguntaba, ¿y cuándo nos van a atender? The nurse would pass by, and we were like, well, when are we going to be tended to? Tienen que esperar. You have to wait. Y seguíamos esperando. And we continued. Después de un rato, el que estaba en la computadora era el doctor. After a while, the one on the computer right in front of us, that was the doctor. Se paró de ahí cuando quiso y vino para acá y yo lo tenía enfrente. He got up when he felt like it, and I had him right in front of me. Pacientemente. Patiently. De manera que son los momentos de cuando nos sentimos que nos están sacando punta. Breathe, listen now. These moments whenever we feel that we're being sharpened, Tenemos que pensar que nos están preparando para el otro nivel. we must consider to think, we must think that we're being prepared to go to the next level. Y, ay pastor, mire, le tengo una noticia. Pastor, listen, I have this news for you. Ya a mí me sacaron punta They sharpened me. y ya estoy tranquilo. I'm chilling. Pero es que la punta se vuelve a acabar. The thing is that tip may go dull again. Y hay que volverme a sacar. And then you have to sharpen it once O again. sea, que no crean que ya ustedes sacaron y ya hasta ahí llegó. So do not think that once you sharpen it, that's the end of the story. Siempre Dios nos va a sacar un poquito más de punta. God will always continue to sharpen our tips. Porque Dios, dice la Biblia, que el que pensó la obra en nosotros, la va a perfeccionar y la va a And terminar. this is because the Word of God says that He who began the works in us will
perfect it. We'll finish it. A veces no comprendemos So at times we cannot que comprehend somos el resultado de muchos detalles. that we are but the result of many, muchos detalles, Sí. of many details, Y de la suma de esos detalles. and of the sum of those details. Voy a usar el ejemplo de esto porque es una de las cosas más sabrosas. So I'm going to use this example. One of the most savory Y es el things. cake. Cake, birthday cakes. Entonces, pero si a usted le dan una cucharada de harina But if you get a scoop of flour y un huevo crudo and then raw egg con un poquito de leche with a little bit of milk y un pedazo de and mantequilla, a little bit of butter, usted dice, me van a matar con lo que me están dando. you'd be like, are they going to kill me with this food? Pero es todo eso unido But when all of that is as one y horneado que queda cake. and then baked, that's when it becomes a cake. Y así piense en cualquier receta So just thinking about any single recipe, Peter, de comida. any single food recipe. Usted tiene los elementos por separado You have separate elements. y no puede echárselos en la boca y revolverlos en la boca. And you cannot just put those elements in your mouth and mix them in your mouth. Usted tiene que hacer una preparación con esos elementos. You must prepare these specific elements, Peter. Así hace Dios con nuestra vida. So this is the way that God does with our lives. Que tomar diferentes elementos para al final lograr el pastel He takes all these different elements to at the end accomplish that cake o la receta en nosotros. or accomplish that recipe in us. Por eso dice 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Second, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corinthians 4:16 and 17. Wherefore we faint not, but though our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is for the moment, worketh for us more and more exceedingly an eternal weight of glory. Pablo pasó por muchos momentos de tribulación. Pablo pasó por muchos momentos de So tribulación. Paul went through many moments of tribulation. Y él dice, y eran difíciles, And he would say that these were difficult pero moments. ellos comparaban con las cosas de Dios. But he would compare them to the things of God. Y al compararlo, él los llevaba y decía, esta leve tribulación And as he would compare it, then he would say, this light affliction, y momentánea, no va a durar siempre, and just for a moment, it's not going to last forever, va a producir en nosotros una mayor gloria, will produce a greater glory in our lives. excelencia, Excellence, bendición. blessing. Tercer consejo para el lápiz. So the third counsel or tip for the pencil. Lo más importante en el lápiz The most important on the pencil no es lo de afuera, is not the outside, es lo de adentro. it's what's inside. Porque lo de adentro es lo que usamos para escribir. What's inside is what we use to write. De la misma manera, In a like manner, lo más importante en nosotros no es lo de afuera, the most important part in us is not the outward appearance, es lo de adentro. it's what's inside. Creo que debemos de vestirnos decentemente. I believe that we should be able to dress decently, Es bueno venir bien adecuadamente a la iglesia. and it is good to dress adequately even to church. Es algo que es normal porque uno debe aprender a vestirse de acuerdo a lo que va a hacer. It is something that is normal because one must learn to dress according to what one is doing or into. O sea, hay una ropa que es para ir a la playa. So there is this clothing or wearing to go to the beach, to go swimwear. Cuando usted está en un trabajo, le dan un protocolo de trabajo. ¿Cómo debe usted venir a trabajar? Listen, brother. Whenever you go to a job, you get a protocol showing you how to work. Y mientras los trabajos que
muchas veces más gana la gente, más bien vestidos tienen que ir. And jobs where people have greater wages, then they are required to be better dressed. Y yo conozco gente que no le gusta ponerse corbata, pero como le pagan bien, se pone su corbata. I know of people that do not like to wear a tie, but since they get paid to wear a tie, they do so. Porque en el trabajo no te preguntan, ¿usted cómo quiere venir a trabajar? And this is why, brethren, because in the job they don't ask you, oh, how do you want to come and work? Te dicen cómo es que tú debes de ir a trabajar. In a job, listen now, brethren, in a job they tell you how you have to come to work. Y yo me refiero a esto porque la iglesia desafortunadamente se ha ido a unos extremos. And I bring reference to this because unfortunately the church has gone to certain extremes. Algunas iglesias todo su enfoque es el externo. So for certain churches, the entire focus is on the external. Entonces, su predicación está basada en el corte de cabello, en si usan aretes o no. Preaching based upon their haircut, whether they're using earrings or not. Y yo respeto eso, pero es peligroso porque las personas pueden cumplir todo ese protocolo de vestimenta y estar mal. And I have an individual respect for that, and yet it is dangerous, or it can be dangerous, because people can actually comply with all of the dress codes and protocols and yet still be in full-blown sinners. Pero también está el otro extremo, And yet then we go to the other side of the spectrum, donde nosotros, como nosotros que nos damos énfasis a eso, it would be, a la ropa, as us, we don't place an emphasis on clothing, pero entonces a veces las personas abusan de esto y ya no les importa nada. so we don't give any concern to clothing or apparel, and then what will happen is that at times people would begin to care less for this and not care for what they're doing or what they're wearing. ¿Sabe qué es lo más difícil para el ser humano? El equilibrio. Brother, you know, the most difficult thing for human beings is equilibrium. Porque ¿qué es lo más fácil? O el extremo de la religiosidad Or balance, you know, what would be easy is the extreme of religion o el extremo de libertad. or the extreme of freedom. Pero lo ideal en el ser humano es el medio. And, you know, the most ideal for human beings is the mean. Y es lo que es difícil a veces para el ser humano lograr encontrar el equilibrio. And at times it is hard for human beings to find an Pero equilibrium. este punto que acabo de hablar, recordando siempre que lo más importante es la ley. And yet this point that I just finished clearing up reminded you that always the most important thing is that. Y el enfoque de cuando solamente nos enfocamos en lo externo And also, you know, whenever we only place our focus upon the external, y solamente es eso lo que mantiene nuestra santidad y nuestra vida espiritual, and then that focus is the only thing that keeps our spiritual life going, yo aconsejaría cerrar la iglesia y abrir tiendas de ropa. then I would just counsel to close the churches and open up clothing stores. Porque ese es el énfasis que se hace continuamente en la predicación. Because that is the continuous emphasis of these preachings. Y a Dios lo que más le interesa es qué está pasando. And what interests God most is what's happening inside of it. Porque cuando lo de adentro no ha cambiado, lo externo es un disfraz. Because, brethren, whenever the inside has not changed, then the outside is but a facade. Seguimos con el cuarto consejo. So the fourth counsel, Y me gusta porque el lápiz viene equipado. and I like this one because, you know, the pencil comes equipped. El creador del lápiz sabe que el que va a manejar el lápiz se va a equivocar. The pencil's maker knows that whomever will use the pencil will make mistakes. Y sí o sí ya le pone el borrador. And yes, it comes in with an eraser. Cuando nosotros cometamos errores, Whenever we make mistakes, tenemos que comprender que estamos equipados ya con un borrador. we must comprehend that we have been equipped with this eraser. Personalmente yo recuerdo que
Yo cometía tantos errores que se me acababa el borrador I can personally recall that I made so many mistakes that I would finish up the eraser, y tenía que morderlo para que me saliera más borrador. and I would have to keep on biting on the side for the eraser to keep on coming out. O sea que a veces el lápiz todavía tenía mucha vida, pero ya no tenía And mucha. you know, many a times I had a pencil that was almost full of life and without an eraser. No estamos extensos de los errores. We are not excused from these mistakes. No somos perfectos. We are not perfect. Dios nos puso un borrador de fábrica. God has placed an eraser on us from fabric. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Brethren, I count not myself yet to have laid hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. Philippians 3:13. Hay muchas maneras de quedarse en el pasado So there are these many ways of staying in the past. y el enemigo quiere que tú y yo nos quedemos en el pasado. And the enemy desires for you and I to stay behind, to stay in the past. Porque cuando estamos mirando hacia atrás, usted no puede caminar hacia adelante. And this is because whenever we're looking back, we cannot walk forward. Y nosotros, Dios nos dio la forma en que estamos hechos es para que caminemos hacia adelante. And you know, the way that God designed us was so that we can walk forward. Si Dios estuviera tan interesado en lo de atrás, nos hubiera puesto un ojo adelante y otro atrás. If God would have been so interested on what's behind or the past, then He would have placed a line in the back and a line in the front. Pero nos puso dos ojos enfrente. And yet we have both eyes in the front. Quiere decir que Dios en nuestro diseño es para adelante. It means that in our design, we are to move forward. ¿Y qué es el trabajo del enemigo? Él se llama el acusador. What is the enemy's job or work? He's the accuser. That's what he's called. ¿Qué hace el acusador? Nos señala el pasado. And what does the accuser do? The accuser will signal at our past. Tú hiciste, You did tú this. fallaste, You failed. tú te equivocaste, You made the mistake. tú pecaste. You sinned. Eso donde está atrás, That's all that's behind en el pasado. in the past. Entonces, el enemigo quiere que nos quedemos en el pasado, And what the enemy wants is for us to stay in the past, acusándonos, accusing pero también la falta de perdón. us, and also, you know, the lack of forgiveness. Lo que nos hicieron no es hoy, fue ayer. What was done unto us was not done today, it was done yesterday. Y si no lo logramos perdonar, seguimos mirando atrás. And if we're not able to forgive, then we continue to look back. Nuestro borrador Our eraser está en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. So our eraser is on 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you that ye may not sin. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Señor nos está diciendo que no apoya que pequemos, And the Lord is telling us that He does not condone our sinning. pero que si pecamos tenemos un borrador, But if we sin, we have an eraser, He que says, es Jesucristo, which is Christ Jesus, nuestro abogado, our advocate, que nos defiende. who defends us. ¿Y cómo logramos que nuestro abogado nos defienda? And how can we accomplish or make our advocate to defend us? Reconociendo nuestro pecado This is by acknowledging our sins y apartándonos de ese pecado. and by falling astray from the sin. ¿No le parece muy interesante que la Biblia dice 7 veces cae el justo? Doesn't it seem very interesting that the Bible says that the righteous fall 7 times? Está hablando de que podemos caer, pero que nos debemos de levantar. The Bible says that we can fall, yet we must rise back up. Se está haciendo referencia al borrador. That's reference to the eraser. La sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados. The blood of Christ Jesus is the one that cleanses from our sins. Y por último, el último consejo And the last counsel es
quiero que vayas y dejes una marca He positiva. said, I want you to go and leave a positive mark. Nosotros podemos usar el lápiz para escribir cosas negativas We can use a pencil to write negative things o escribir cosas positivas. or to write positive things. Nuestra vida es eso. That is our lives. ¿Cómo quieres ser recordado? So how do you want to be acknowledged or remembered? Ay, ¿te acuerdas de esa hermana que venía a la iglesia? You remember that sister that would come to church? Gracias que ya no volvió. Thank God she doesn't come back. She didn't come back. Es porque, imagínate que la gente ahora dice que no viene más. So imagine people thanking God that the person won't come anymore. Ay, Señor. Oh Lord. Oramos por ella, pero no la traigas. Lord, we pray for her so that you may not bring her in. Entonces es porque esa persona ha marcado negativamente. And this is because that person has left a negative mark. Pero cuando una persona marca positivamente, uno dice, wow, ¿te acuerdas de este hermano, de este hermano? And yet, you know, when a person leaves this positive mark in the church, you will be like, wow, you remember this brethren, the sister, the brother? Y los extrañamos. And then we miss them. O si partió con Cristo, Or if they partner with the Lord, se siente una pérdida. the loss is felt. ¿Saben? Los funerales más dolorosos son esos. You know, those are the most painful funerals. Cuando la persona que se fue marcó nuestra vida positiva. When whomever has died had left a positive mark in our life. Pero cuando ha marcado la vida de las personas que le rodean negativamente, no solamente él descansó en paz, sino la familia descansa en paz. And yet, you know, when the person has left a negative mark, not only do they rest in peace, but their family rests in peace as well. Entonces, por eso es que nuestra decisión, And this is why our decisions, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cómo yo quiero marcar a las personas que me rodean? or our decision, and which is our decision, the one will be, how do I want to mark the people surrounding me? Y lo que más marca son nuestras acciones. What marks the most is our actions. Porque podemos hablar bien, pero cuando nos ven accionar contrario a lo que decimos, ya no vale. And this is because we might be able to speak well, and yet when they see our actions, then it's of no value. De manera que es importante vernos como lo que puede suceder con un lápiz. So it is very important to see us as what can occur to a pencil. Recuerden, fuimos diseñados, y con esto termino, para dejar una marca positiva. Reminding you, with this we come to an end, that we were designed to leave a positive mark. Para que esto ocurra, tenemos que dejarnos que la mano de Dios nos guíe. And so that this may occur, we must allow the hand of God Recuerden, to guide us. permita que el Señor le saque punta. Remember this, brethren. Allow God to sharpen you. Y Dios quiere usarnos And also, God wants to use us para su gloria y para su honra. for His glory and for His honor. En esta mañana le damos gracias al Señor. This morning, brethren, we're in prayer. So this morning, we want to give thanks unto the Lord. Y le pido a Dios que recordemos las palabras de este día And we want to ask of God to help us remember the words of today durante esta semana, throughout the week, para que en medio de las situaciones difíciles so that in the midst of any difficult situation, entendamos que estamos siendo afilados we may understand that we are being sharpened en medio de las acciones que vamos a tomar, in the midst of any action that we shall take. dejarnos guiar por el Señor Allow ourselves to be guided by the Lord, y también recordar que estamos aquí para marcar positivamente a las personas. que and nos also rodean. to remember that we are here in this place to positively mark those surrounding us. Te damos las gracias Lord, we give you en thanks el nombre de Jesús. in the mighty name of Christ Jesus. Amén.